ഹലോ, കുറച്ച് പൂതാ. മീറ്ററിന് എത്ര വില? ഇത് പൂജയ്ക്കുള്ള പൂവ്. ഞാൻ പൂവിക്കുന്ന ചെടിച്ചൊന്നും അല്ലേ. ആസപ്പെട്ട് കേട്ടതല്ലവാ. പൈസ പൈസ ഇരുന്ന് തുള്ളി തന്നെ വെളിയില് ധർമ്മപ്പെട്ടി ഇരിക്ക്. അതിലെ പോട്ടിട്. இந்த വേഷത്തിലെ കൊള്ളാം. என்னடா என்னடா பிரச்சனை சொல்லடா. அந்த பொண்ணு ஹிந்து அல்லே. அது உனக்கு எப்படி தெரியும்? அந்த பொண்ணை பார்த்தா யாருக்கு தான் தெரியாது. அவங்க வேதக்கார பள்ளிக்கூடத்தையாக்கம் படிக்கிறது. அங்க யாருக்கும் படிக்கலாமே. நம்ம செல்லைய நாடார் இல்லவா டிரைவர். அவர் ராவத்தர் கடையில இருந்து மட்டம் வாங்கி வண்டியில் ஏறும்போது அந்த அக்கா பின்னாடி உட்கார்ந்து இருந்தது என் கண்ணால நான் பார்த்தேன். ஏய் நில்லுங்க. நீங்க ஹிந்துவா? அஹிந்துக்கள் யாரும் உள்ள வரக்கூடாது. வெளியில போர்டு பார்க்கலையா? எனக்கு தமிழ் வாய்க்க தெரியாது. சீக்கிரமா வெளியே போயிடு. யாரும் பார்க்க வேண்டாம். பெரிய லெவலே நடந்துடும். அல்ல, ஹிந்துவிനെ தெரியாൻ വിദ്യ எப்படி? മലയാളത്തിൽ சொல்லியா போதும். எனக்கு தெரியும். அல்ல, ஹிந்துவிനെ എങ്ങനെ അറിയുംന്ന്? உங்களு மட்டை சாப்பிடுதில்லையா? ഹിന്ദുക്കളും മാംസം കഴിക്കില്ലേ? നെറ്റിയില് കുറി ഇരിക്കുമേ. കുറി ഇല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു അല്ല എന്നാണോ? இந்த വേഷം பார்த்தாலே தெரியும் நீங்க. ഓ, വേഷം കൊണ്ടാണോ ഹിന്ദുവിനെ തിരിച്ചറിയുന്നത്? പുറത്ത് അസിംഗமான സ്റ്റാച്ചുവെ നീ പാത്തിട്ടിരുന്നത് എൻ കണ്ണാല ഞാൻ പാത്തേ. അസിംഗமான സ്റ്റാച്ചുവോ? അതെന്താ അത്? ഒരു പൊണ്ണ് നിക്കരുത്. നാങ്ക യാരും അത് പാക്ക മാട്ടേ. പിന്നെ എന്തിനാ അമ്പലത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ഹിന്ദുക്കൾ അല്ലാത്തവർക്ക് കാണാനോ? ഓ, അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഹിന്ദു അല്ലാതായത്. നീങ്ക ഹിന്ദു അല്ല, വെളിയെ പോയിട്. ഞാൻ മാധവൻ നായരുടെ മകളാ. ഡോക്ടർ മാധവൻ നായർ ഹിന്ദു ആണെങ്കിൽ. ഡോക്ടർ മാധവൻ നായർ കല്യാശ്ശേരി ബംഗ്ലാവിലെ. സോറി. ആരുടെയായിരുന്നു ഞാൻ കേട്ട പാട്ട്? മച്ചാന്റെ. അവരെ കോയിൽപ്പാട്ട് നല്ല ഇരിക്ക. அந்த ஆளுக்கு ஒரே நிர்பந்தம். இப்பதான் கல்யாணம் முடிக்கணும்னு. சின்ன வயசுல குழந்தைகளை இடுப்பிலேற்றி நடக்குதுக்கு எனக்கு முடியாது. படிப்பு முடியட்டும்னு சொல்லி தள்ளி தள்ளி கொண்டு போயிட்டே இருக்கிறேன். அதுதானே நல்லது. ஏய் நில்லுங்க. அங்கே நில்லுங்க. എന്താടി? தலை உஞ்சி நில்லுங்க. எதுக்கு? நில்லுங்க. ഓടി കഴുതേ. ഞാൻ കണ്ടു. കരിങ്കണ്ണ് പെടാതിരിக்கிறதுக்கு. ആരാപ്പ കണ്ണറിഞ്ഞത്? நீங்க ശാസ്ത്രികളെ പാക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഏതാവത് ഞാൻ ഭയന്നിട്ടേ. എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടത് ആ പാട്ടാണ്. എവിടെയോ കേട്ടുമറന്ന ശബ്ദം പോലെ.